Salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je reviens aujourd'hui dans cette vidéo par rapport à beaucoup de réflexions que j'ai eues de la part de beaucoup d'Algériens du pays qui avaient qui étaient outrés du fait que je parle comme je parle sur l'Algérie, qui m'ont traité de harké, qui m'ont dit que comme j'étais une native, que je n'avais plus rien à voir et qu'il était honteux de réclamer des choses que mes aïeux auraient fait, alors que c'est les premiers finalement, eux, à réclamer jour et nuit des choses. Mais nous, nos aïeux, ils vous ont donné l'indépendance et leurs enfants n'ont rien à dire. Je compte vous lire ce que j'ai écrit sur les Algériens d'aujourd'hui et je serai intransigeante avec personne. Tout le monde va ramasser parce qu'il y en a marre de ce racisme par rapport aux immigrés. Il y a des immigrés qui sont des arrivistes et qui sont des assistés sociaux, d'accord, à l'étranger et qui vont jouer les rois en Algérie. Ça, c'est une chose. Mais on n'est pas tous pareils, on ne mange pas tous à la même gamelle, d'accord. Et je n'accepte pas que finalement, quand on leur dit certaines vérités et qu'on leur demande de se regarder un peu dans le miroir, toujours la mauvaise foi des Algériens du pays, qui nous traitent finalement quelque part comme d'éternels étrangers, mais qui aiment bien nous carotter la tronche, surtout tous ceux qui sont saignés à l'étranger pour acheter des choses au pays et qui sont fait arnaquer par leur propre famille. Il n'y a pas plus rapace que les Algériens du pays. Alors arrêtez de venir la jouer comme étant des gens dignes. La preuve, regardez comment vous avez coulé le pays et dans quelle situation nous sommes au pays en Algérie. Et je dis ce que j'ai envie sur l'Algérie de mes aïeux et que vous le vouliez ou non, c'est clair, je suis tout aussi légitime en tant qu'Algérienne, et j'ai pas besoin de votre autorisation, de votre avalisation. Anaya, mes ascendants, ils ont fait le nécessaire pour que vous puissiez aussi ouvrir votre bouche aujourd'hui. Et c'est pas que je le réclame. J'ai rien à réclamer. Je réclame la justice et je réclame la vérité historique. Voilà, j'ai pas besoin ni de vos dinars, ni de vos devises, ni rien du tout. Et aussi, je tenais donc à mettre des choses au clair par rapport à ça, premièrement. Deuxièmement, troisièmement, infiniment, il n'y a pas de problème. Donc, la majorité des Algériens, c'est des comptables bénévoles. Quand tu descends au pays, ils te font la comptabilité. C'est pas moi, c'est pas dans nos mœurs à nous de demander ce genre de choses comme ça. Mais ça, déjà, dans l'ancienne éducation des Algériens, on ne demandait pas ce genre de questions. C'est des comptables bénévoles. Ils sont tous en train de chialer et de critiquer les voisins. Et ils font le msaken. Puis qui dit وقت العراس يخرج لك كاع الدوزان والذهب ديالو. Il n'y a pas plus arnaqueur et plus fourbe qu'eux. D'accord. Il y a des gens bien. زوالي تاع الصح تحقره. زوالية تاع الصح اللي تجي تنقي لكم لاكاج ديسكال تحقروهم تجيو تلعبوا معاهم الاستعمار. Vous jouez les colonialistes, vous êtes des arrivistes. Et s'il y a bien quelqu'un qui a le droit de te parler et d'ouvrir sa grande gueule sur l'Algérie, c'est bien moi. Voilà. Donc, ça va? Voilà. Ça, c'est le deuxième mot, le troisième mot. Et maintenant, je vais vous lire ce que j'ai à dire sur les Algériens. Comme je ne suis pas une hypocrite, je vais vous le dire en face. Je vous le dis en face en vidéo et je le dirai encore dans le livre. حسبتونا حنا الدجاجات بحالكم نتوما الدجاجات رجعتونا البلاد تاع البطاطا تاع الزمر تاع السريقه تاع الخباطه تجيو تطحنوا انكم فمكم زعما ديروا النفط تاع الخرطي تزيدوا تحلوا في فمكم فايح. وين راكم؟ حنا ماشي طلابين راكم تسمعوا نتوما لا راكم تحلوا. شكون راهو قدام لي زومباساد تاع باش دوموندي الفيزا؟ شكون يحكم الفلوكه كاع لي جون باش يهربوا مساكن؟ لو كان جيتو على اوتور وليتو رجال ونساء ولادنا كاع ما يموتوش باش يحرقوا الميديتيراني. بصح كي جيتو دي زيرو بوانتي
فوالا الكارناج المشاكل اللي رانا فيهم. ما نغلقوا فوامكم كامل كيما راكم تحبوا هكذا نهضروا معاكم، نهضروا هكذاك معاكم، وما نسحقوش نهضروا كاع حنايا باش نهضروا معاكم هكذايا جيعانين. زيدوا تحلوا في فوامكم. شكون حنايا كي تجينا شكون تي شكون نحركيات شوي لابا ان فرانس رحتي جي با يو بوزوان دو بارتير شوي ني اون اوروب. واش تدخلي في الحساب تاع ربي نتيا ولا نتايا تدخلوا في حسابات تاع ربي؟ ربي سي سكيفي. الحمد لله كي ما عشناش معاكم ما فسدناش بحالكم وما قعدنا مقيين في راسنا مش كيما نتوما. انا نقولها لكم انا دوك تشوفوا تحبوا القرا تاع الصح تولي القرا. تي بابا واش درتو في جدودنا واش درتو في لي فيو مازالكم تحلوا في فوامكم. نتوما كامل خساره والله العظيم. نتوما لازم لكم اونكور بلوس العصا واقل باش تفطنوا. شوي vous êtes dégoûté de ce que je dis. c'est bien fait الشح فيكم سي بيان. بالك شويه ديروا القلب تاع الصح ترجعوا عندكم النفس تاع الصح ماشي تاع الخرطي تاع الريح الهضره برك. ان شاء الله تكون وما انا دواكم انايا ودواكم. انا نعطي لكم بالبراوات هكذا تحبوا هكذا ناظر. واش نحب موتو كامل موتو كامل داكوغ موتو كامل موتو. تستاهلوا الخرا اللي رانا فيها تستاهلوا الخرا اللي رانا فيها تستاهلوا. زيدوا كي بالك كي توليو تاكلوا التراب مليح بفوامكم هكذاك وتولي تفهموا روحكم شويه. vous allez vous réformer. vous êtes فاسدين. vous êtes des merdes. vous êtes des merdes. je dis ce que je veux. je dis ce que je veux. كان ما تجيناش تاع صح نحبكم يا الخرايين. ما on se prendrait pas la tête pour vous. vous êtes même pas capable de lire deux lignes d'un livre ربكم. j'ai les nerfs. ناظر واش نحب على الجزائر موتو كامل ويحيى لا كلاس بوليتيك تاع الخرا تاع الزمر بحالكم. خرجوا من عندكم. البروغرام هو تقيل بحالكم. عرف اللي يمشي بالريجيم تاعكم تقيل بحالكم تاع دوسمون الماتان با ترو فيت لو سوار او خدوه تاني الريتم تاعكم باسكو على بالو شانا رايحين نهضروا بوغ سا. تقلقوش ما تقلقيش كوني لا اعوذ بالله. شوف هاد المراه العجيب شو بهدلتنا تبهدل. نتوما وحدكم تبهدله ما تحقوش دي ريبريزونطونكم باش تبهدلونا رب العالمين يا اخي. هكذاك regarde اعوذ بالله سي با ما شاء الله une femme ما شاء الله. regarde محتجبه تاع الخرطي. regarde elle parle comme ça عيب. oh là là son mari. وانتوما لو كان نحيو الخطا تاع البير مي سي ميم با لا بين. c'est même pas la peine. Taisez-vous. Vous nous avez dosé depuis des années. Chaque fois qu'on devait descendre en Algérie, vous nous avez dosé بزوخ تاعكم. زوخ الحسد لا جالوزي حسابات. Comment tu veux pas t'énerver؟ الخسارة في الخسارة. وين رانا رايحين؟ نادر واش نحب موتو كامل. اللي يحبني بخنونتي واللي ما يحبنيش يروح يزمر. هذه هي الحكايه. الله غير تقيل بحالكم. على بالو تاني احبس لي مخي كيما نتوما حبستوا لنا مخنا. حبيتو ما نكونوش انيرفي. حبيتو نكونوا بيان نزيدو نصفقوا لكم. سي تري بيان. 5e mandat. vous allez vous le prendre bien comme il faut dans votre gueule. vous méritez d'ailleurs. ما حبش حبس جماعات ما تستاهلوش ما نقرا لكم باسكو ديجا تنقيو ديجا ودنكم باش تفهموا واش رانا نهضروا. السلام عليكم.